हेलो फ्रेंड्स, कृषक ओडिशा रे जदि आपण रजिस्ट्रेशन करना ताले आपण केउ सब सुविधार वंचित अछंती। गोटे चाषी पई कृषक ओडिशा केते गुरुत्वपूर्ण अटे एवं गोटे चाषी कृषक ओडिशा रजिस्ट्रेशन कले केउ सब सुविधा पाए चलतु ए वीडियो रे संपूर्ण भाव जानिबा। जदि आपण आम चैनल रे नुआ आछंती ताले वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। चलतु देरी न करी वीडियो को स्टार्ट करिबा। निज मोबाइल किंबा कंप्यूटर जेकोसी गोटे ब्राउजर को ओपन करंतु। सेठारे आपण कृषक ओडिशा .gov.in लिखिकी सर्च करंतु। देखंतु एई वेबसाइट टी कृषक ओडिशा .gov.in एठारे आपण क्लिक करंतु। एटा होची कृषक ओडिशा रो ऑफिशियल वेबसाइट। एठारे आपण देखि पारुथिबे समुदाय कृषक 87,10,310 जन कृषक ए कृषक ओडिशा वेबसाइट रे रजिस्टर कर सारे। आपण यहाँ ओडिया रे एवं इंग्राजी रे बोथ लैंग्वेज रे आपण यहाँ देखिपारे। ऊपर देखंतु कन्नड़ लिखा जाइए इंग्लिश एंड ओडिया। सेठे आपण क्लिक करिकी आपण ओडिया एवं इंग्राजी बोथ लैंग्वेज रे देखिपारे। तापर तले आपण देखिपारे तुमर स्थिति जान। तुमर स्थिति जान माने एटारे नो योर स्टेटस माने जदि आपण जदि रजिस्ट्रेशन करिसंती ताले आपण यारे एठारे आपणकर स्टेटस को जानि परिबे। निजर आधार नंबर दे कि चेक करले आपणकर स्टेटस टी केते दूर हैला, आपणकर एप्लिकेशन टी को पर्यंत गला आपण एठारे जानि परिबे। तापरे आपण एठारे देखंतु रजिस्टर एंड लॉगिन लिखा हैछि। रजिस्टर एंड लॉगिन माने होछि आपण जदि नुआ अप्लाई करबा को चाहछंती किंबा आपण ऑलरेडी अप्लाई करिसंती एवं लॉगिन हेबा को चाहछंती ताले एठारे क्लिक करंतु। तलक स्क्रॉल करले आपण देखि पारुथिबे ओदर फार्मर सर्विस रे गो सुगम माने होछि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा सिंगल विंडो यूनिफाइड गेटवे फॉर एग्रीरियन मैनेजमेंट। जदि आपण एही गो सुगम पोर्टल रे क्लिक करूछंती ताहले एटारे गोटे चाषी पई बहुत सारा सुविधा आपण एटारे उपलब्ध अछि। जेमिति कि रिसेंटली गोटे स्कीम रो ऑनलाइन अप्लाई चलीछि। द फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर कोल्ड स्टोरेज स्कीम इज न्यू लाइफ। एलिजिबल बेनिफिशियरी कैन अप्लाई टू गेट सब्सिडी बेनिफिट्स। एबे आमर शीतलीकरण यंत्र बा कोल्ड स्टोरेज पई अप्लाई चली आपण माने अप्लाई करि परिबे। डेवलपमेंट ऑफ पोटैटो वेजिटेबल एंड स्पाइसेस स्कीम इज नाउ लाइव। एलिजिबल बेनिफिशियरी कैन अप्लाई एवं पोटैटो एवं अदर वेजिटेबल पई वर्तमान ऑनलाइन अप्लाई चली आपण माने अप्लाई करि पारंतु। एही गो सुगम पोर्टल रे आपण को सरकार विभिन्न प्रकार मंजी सार बिहन एवं अन्यान्य कृषि यंत्रपाति मध्य सब्सिडी रे दउछंती। आपण याकू ऑनलाइन अप्लाई करि परिबे। जेमिति कि फिशरी एंड एनिमल रिसोर्सेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अछि एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर एम्पावरमेंट अछि। तापरे डायरेक्टर ऑफ एनिमल हस्बेंडरी एंड वेटरनरी सर्विस अछि। डायरेक्शन ऑफ फिशरी, डायरेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एवं एटारे बहुत सारा आपण को गो सुगम पोर्टल रे देखिबा को मिलिबो। आपण एठारे ऑनलाइन करिकि आपणकर जदि कृषि यंत्रपाति को 50 रु 70% मध्य आपण नै परिबे। तापरे आपण बैक हे कि तळ को स्क्रॉल करंतु। एठारे आपण देखि पारथिबे सीएम किसान ऊपर आपण क्लिक करंतु। पॉपअप को क्लोज करंतु। तापरे आपण तळ को देखि पारथिबे सीएम किसान को स्वागत। कृषक माने जो कार्य करूछंती ताहा को सहायता करिया पई आमर मुख्यमंत्री सहायता राशि घोषणा करिसंती। जेमिति कि जो माने भूमिहीन चाषी अछंती सेमान को 1,25,000 एवं जो माने क्षुद्र एवं नाममात्र चाषी अछंती सेमान को प्रत्येक ऋतु पई 2,000 टंका लेखाएं सहायता राशि घोषणा करिसंती। माने आपण को सीएम किसान योजना रे जदि आपण भूमिहीन चाषी अछंती ताले एक वर्ष को आपण को 1,25,000 टंका मिलिबो एवं आपण जदि क्षुद्र चाषी अटंती ताले आपण को 4,000 टंका वर्ष को मिलिबो। सीएम किसान पोर्टल कौन? सीएम किसान पोर्टल उभय सीएम किसान एवं पीएम किसान योजना पई नियमावली अनुसार योग्य कृषक मान को अंतर्भुक्त करबा देखिकी पढ़ी पारिबे। पीएम किसान और सीएम किसान निमंते चाषी पंजीकरण, चाषर उपयोग निमंते दरकार होतबा चाष सामग्री यथा बिहन सार ए सब जिनिस आपण एई पोर्टल रो पाई परिबे। तापरे
ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କୃଷି ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ କୃଷି ପଞ୍ଜୀକରଣ ସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଏବଂ ପିଏମ୍ କିଷାନର ସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ଏଠାରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠାରେ 4,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମିଳିବ ଏବଂ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ତା ମାନେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଏବଂ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିବ। ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ବୃହତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟମ ଚାଷୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ଏବଂ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 1,25,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇପାରିବେ। 3ଟି କିସ୍ତିରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ମିଳିବ। ତାପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଉଭୟ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଏବଂ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଦିଆଯାଇଛି। ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର 5 ଏକରରୁ କମ୍ ଜମି ଥିବା ଦରକାର। ଭୂମିହୀନ କୃଷି ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଉଭୟ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହେବା ଦରକାର। ସହାୟତା ରାଶି ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ପୈଠ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣ ନାବାଳିକା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ବଡ଼ ଚାଷୀ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହାର 5 ଏକରରୁ ଅଧିକା ଜମି ଅଛି ସେମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାଷୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପତି ପତ୍ନୀ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆୟକର ପ୍ରଦାନକାରୀ ଯଦି ଆପଣ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଅଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର କେହି ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦରଖାସ୍ତକାରୀ କୃଷକମାନଙ୍କର ବୈଧ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ନଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଅଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଏହି କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିକି ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଉପରକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖିନେବା। ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନର ପରିଚାଳିତ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା। ଏହା 1/12/2018 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। 1/12/2018 ତାରିଖରୁ ଏହା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ଚାଷ ଜମିରେ ଥିବା କୃଷକ ପରିବାରର 3ଟି ସମାନ କିସ୍ତିରେ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା ରାଶିଟି ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟତା। ଅଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ବାରମ୍ବାର ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଏବଂ ସିଏମ୍ କିଷାନ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆମ କୃଷିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ କୃଷି ସମୃଦ୍ଧି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ। କୃଷି ସମୃଦ୍ଧି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ରି ଏଗ୍ରିକଲଚର ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଓଡ଼ିଶା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ମର। ଏଠାରେ ଆପଣ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟର କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମକୁ ଯେଉଁ କୃଷିର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବା କୃଷିର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି ସେଠାରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ। ସରକାର ଯେତେବେଳେ ପାଣିପାଗ ଏବଂ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏଠାରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଫାର୍ମର ଏଠାରେ 87,76,364ଟି ଫାର୍ମର ଅଲରେଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଣିପାଗରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କିମ୍ବା ଆପଣ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାର ବିହନ ଖତ ଦେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦିଆଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟର କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରେଜିଷ୍ଟର କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପିଏମ୍ ଏବଂ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠାରେ
कृषक ओडिशा रजिस्टर कर सारा पर आपण पीएम किसान एवं सीएम किसान योजना एप्लाय कर दिंतु। पीएम किसान एवं सीएम किसान योजना जदि आपण एप्लाय करेंगे ताहले आपण को प्रति वर्ष 10,000 टंका सहायतार राशि मिल एवं जदि आप भूमिहीन चाषी अटंती ताहले आपण को 1,25,000 टंकार सहायता राशि मिल। नेक्स्ट वीडियो रे आम जानिबा पीएम किसान एवं सीएम किसान योजना केमती ऑनलाइन करबा एवं कृषक ओडिशा रे केमती रजिस्टर करबा। जदि वीडियोटी भल लागिथिले वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु एवं हम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु।